Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Rasulullah Muhammadillah sallallahu alaihi wa akhwani min al-anbiya wa mursalin salawatullah wassalamu alaihi Rasulullah wa ashabi Rasulullah wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan din. ثم إلى محمد بن عبد الله الهدار وأولياء وصلحاء أهل البدن تغشر المغفرة وتغشر المغفرة وبركة بصر المبارك وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الضالين آمين. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ala fid darain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dharar fil wasiyyati minal kabair. Rawahu Ibnu Jarir. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala an-nuril mubin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فإن الوصية مما شرع الله سبحانه وتعالى في ديننا بعد أن كانت في صدر الإسلام واجبة. الوصية للأقربين ثم نسخ وجوب الوصية بإنزال آية الميراث فصارت سنة. فالوصية سنة مؤكدة. فلهذا ورد أنه أهل البرزخ يتزاورون ومن مات بلا وصية لا يتزاورون. وذكر ابن الصلاح أن من مات بلا وصية لا يتكلم عندما يتزاور الأموات في برازخهم. فالوصية معناها لغة الإيصال، لأن الميت وصل خير دنياه بخير عقباه، وصل قرباته المنجزة في حياته بقرباته المعلقة بعد مماته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ad-dharar fil wasiyah minal kabair. Membuat rugi di dalam wasiat, artinya wasiat habis-habisan terhadap harta atau merugikan daripada anggota waris yang lainnya, itu adalah termasuk bagian dosa besar. Wasiat ini adalah hukumnya dianjurkan dalam Islam, diperintahkan dalam Islam. Karena itu dikatakan orang-orang yang mati itu tidak boleh banyak bicara di alam barzakhnya kalau mereka tidak punya wasiat kepada ahli warisnya di atas dunia. Karena itu harus ada wasiat, tentunya wasiat yang berkaitan dengan agama. Wasiat yang berkaitan dengan agama. Di alam barzakh itu orang itu sering berziarah. Nanti insyaallah kalau matinya husnul khotimah, amin, bisa ziarah sama para nabi, bisa ziarah para aulia, sama dengan kehidupan di atas dunia, malah lebih bagus. Tapi itu diizinkan bagi orang yang punya wasiat. Kalau nggak pernah wasiat, nggak boleh ziarah.
seperti dia terkungkung dalam penjara. Itu harus ada wasiat kepada anaknya, wasiat agamanya, wasiat akhlaknya, wasiat ibadahnya, wasiat sholatnya, wasiat terus. Itu penting, itu wasiat. Kalau enggak akan terkungkung, bahkan ngomong pun tidak boleh. Jadi dalam penjara sepertinya dia di alam barzakhnya nantinya. Wasiat itu maknanya al-isal, penyambung. Artinya orang yang meninggal tadi itu menyambung al-isal. Artinya orang yang meninggal itu menyambung dengan kehidupan dengan orang-orang yang masih hidup dengan wasiat tadi itu. Berarti ada satu penyambung. Karena itu penting untuk dilaksanakan wasiat. لأنه وصل خير الدنيا بخير عقبة. أما معناها الشرعي فإنها تبرع مضاف لما بعد الموت ولو تقديرا، فإن التبرعات المنجزة في الحياة تسمى صدقة، تسمى هدية، تسمى هبة، لكن بعد الممات هذه التبرعات قالها وصية. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بأموالكم بالثلث، من لم يتصدق في حياته فليتدارك ما فرط في ذلك وجعل له سعة في الثلث. لهذا قال في الحديث الضرار في الوصية من الكبائر، جعله من الكبائر. إذا أراد بخروج يتصدق بماله في مرض موته أو في وصيته بأكثر من الثلث لأجل أن يضر بالورثة. الضرار من الضرر، يريد أن يضر بالورثة. لهذا لما بلغ النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء له إن فلانا مات وخلف 6 أعبد ووصى بعتقهم، فقال أليس له غيرها؟ قال لا، ليس له إلا هم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجزأ 6 إلى 3، ثم أقرع فاعتق عبدين، لأن الوصية لا تصح إلا في الثلث فما دون. ثم قال لو علمت بذلك قبل صلاة عليه ودفنه لم أدفنه في مقابر المسلمين. دليل على ذلك هذا الحديث أن الضرر في الوصية من الكبائر، لأنه فعل ذلك لأجل أن يحرم بقية الورثة، وفعل ذلك بقصد الحرمان يحرم. لهذا جعلك الشارع الفسحة في الثلث فما دون. Menyambung kebaikan dari orang yang mati untuk akhirat itu adalah wasiat secara bahasa. Adapun wasiat secara syar'i yaitu tabarru', orang tadi itu mensedekahkan atau memberikan harta diikat dengan kematian. Kalau aku mati, ini aku berikan masjid. Kalau aku mati, ini aku kasihkan itu dan ini. Paham ya? Ini namanya wasiat. Adapun di masa hidup, kasihkan ini untuk masjid, itu bukan wasiat. Itu berarti sodagoh. Tapi wasiat itu harus ada ikatan dengan mati. Jadi rumah ini kalau aku mati, aku kasihkan masjid, aku kasihkan pondok, misalnya, itu namanya wasiat. Wasiat ini bagus dalam bentuk ibadah kepada Allah, baik, tapi tidak boleh
yang sekiranya ahli waris tadi itu total nggak dapat apa-apa, yaitu batas maksimalnya sepertiga daripada seluruh harta warisan, harta peninggalan mayit. Lebih daripada itu hukumnya haram. Ini katakan ad-darar fil wasiyah minal kabair. Membuat kerugian dalam wasiat termasuk bagian dosa besar, yaitu wasiatnya melebihi daripada sepertiga. Kemudian ada tujuan memang supaya ahli warisnya nggak ada dapat apa-apa. Nah, ini nggak benar. Pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang meninggal, udah nyolati Nabi, udah dikubur, baru disampaikan, ya Rasulullah, ini yang meninggal punya 6 budak. Dia wasiat kalau mati dimerdekakan semuanya. Oh, wasiatnya begitu ya. Punya harta yang lainnya nggak ada kecuali 6 budak ini. Maka dikumpulkan 6 budak, namanya dicatat, diundi, keluar 2, yang 2 dinyatakan merdeka, yang 4 tetap menjadi budak. Kan sepertiga. 2 di antara 6 itu berarti sepertiga. Kata Nabi SAW, kalau seandainya aku tahu sebelum dia tadi itu dikubur dan disolati, aku gak mau nyolati sama ini orang, dan aku tidak biarkan dia dikubur di tempat kuburan orang Islam. Ini dosa besar nih ya, ini dosa besar. Ini gambaran dari Nabi SAW bahwa yang melakukan itu untuk supaya ahli waris tidak dapat bagian hanya untuk amal atau untuk ibadah begitu aja, dengan tujuan supaya ahli waris nggak dapat apa-apa, itu termasuk bagian dosa besar, nggak benar. Ya, nggak apa-apa, di ahli waris nggak apa-apa, cuma ahli warisnya dipersiapkan sekiranya ahli warisnya orang yang soleh. Nah, akhirnya dibuat untuk kesolehan amal nantinya. هذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله قسم الحقوق فلا وصية لوارث لأن آية الميراث نسخت آية الوصية، فصارت الوصية سنة مؤكدة، لكن من عمل في وصيته ضررا على ورثته فذاك هو الذي يقع في الإثم، إما خرج عن ماله كله بقصد حرمان الورثة، كما جاء عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه عاد سيدنا سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، فلما عاده في مرضه ظن سعد أنه مرض الموت، فقال يا رسول الله إنه منزول بي، قال لعل الله ينفع بك أقواما ويتضرر بك أقواما آخرين. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل أوصيت؟ قال نعم يا رسول الله. قال بكم؟ قال بجميع مالي كله تصدقت به في سبيل الله للفقراء والمساكين وابن السبيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بالعشر، فقال يا رسول الله قليل، فقال له بالخمس، فقال له قليل، فقال تصدق بالربع، فقال له قليل، تصدق بالثلث والثلث كثير، فلهذا ندب الشارع أن لا يزيد على ثلث، بل قال بعض الفقهاء أن الزيادة على ثلث مكروهة سواء كان الموصي غنيا أو فقيرا، فالسنة إذا أوصى الإنسان أن ينقص على الثلث. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء
khairan min an tadarhum fuqara. Karena itu hati-hati jangan sampai ada berwasiat terlalu banyak yang sekiranya ahli waris nanti akhirnya nggak dapat apa-apa. Syukur hadis awal Egypt. Wasiat ini dianjurkan dalam Islam. Dianjurkan dalam Islam, tapi harus diikat dengan waris, ditagih dengan waris. Jadi asalnya wasiat ini mutlak, tapi wasiat ini tidak boleh dikhususkan untuk ahli waris. Misal nih, punya anak 4, dia cinta dengan anak perempuannya, udah aku wasiatkan harta ini untuk perempuan-perempuan aja, yang laki nggak boleh misalnya, atau untuk si fulan lebih banyak. Nah ini nggak sah, karena Nabi SAW menyatakan la wasiyata liwaris, nggak ada wasiat kepada ahli waris. Kenapa? Allah yang udah membagi bagiannya ahli waris, untuk laki begini, untuk perempuan begini, untuk istri begini. Udah kalau aku meninggal biar ini semua harta dipunya ibumu, setelah ibumu mati baru untuk anak-anak, tapi baginya itu harus pak sama semuanya itu dan ini. La wasiat ahli waris. Allah yang udah membagi bagi waris, ahli waris. Nggak ada wasiat berlaku untuk ahli waris. Paham nih ya? Jadi tidak ada wasiat berlaku untuk ahli waris. La wasiat ahli waris. Baik. Tapi kalau untuk dijadikan amal, bagus. Cuma tidak boleh sekiranya habis-habisan. Tidak boleh melebihi daripada sepertiga daripada 10 harta peninggalannya. Jadi manusia itu kalau meninggal Pak, hartanya itu disebut tirkah atau tarikah. Itu tidak boleh diumbak-umbak dulu. Pertama untuk biaya jenazahnya dia, kafannya, nguburnya. Kedua untuk bayar utang-utang urusan agamanya, mungkin haji belum dilaksanakan atau yang lainnya. Ketiga untuk utang-utang urusan dunianya, mungkin punya utang sama orang atau apa. Setelah itu dilihat punya wasiat nggak, dilaksanakan wasiatnya yang sah. Setelah itu baru menjadi warisan, begitu loh. Nah ini wasiat ini boleh, bagus, tapi tidak boleh melebihi daripada sepertiga. Pernah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika ada di Mekah sakit parah dia menyangka doh mati aku sebentar lagi dah. Datang ke Rasulullah nyambangi. Nah ini sunnah nyambangi orang sakit. Disambangi sama Rasulullah, si Sa'ad menyatakan, ya Rasul, aku ini mungkin mau mati, katanya. Oh enggak, katanya. Enggak. Engkau akan menjadi orang yanfa'u bika agwamun wa yadurru bika yanfa'u bika innaka tanfa'u bika innaka tanfa'u bi agwamin wa tadurru bi akharin. Kamu nanti akan bisa memberikan manfaat kepada sekelompok manusia tapi juga merugikan sekelompok manusia. Jadi Nabi udah menggambarkan masa depan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas itu bakal akan banyak memberikan manfaat kepada kaum muslimin dan bakal merugikan kepada orang musyrikin. Kenapa? Karena kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika diutus oleh Sayyidina Umar bin Khattab sampai menguasai kerajaan Persia waktu itu. Tumbang dipimpin peperangan Al-Qadisiyah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad bin Waqqas karena merasa sudah mati, ya Rasulullah,
Aku laisa li illa ibnatun. Aku tidak punya apa-apa kecuali seorang perempuan, anak perempuan. Hartaku kaya, saat bagus kaya orangnya. Ini kalau tak kasihkan kepada anakku terlalu banyak ya Rasulullah. Wis seluruh hartaku untuk sedekah ya Rasul. Enggak boleh ya Rasul. Penisif separuh ya Rasul. Lah, kata Nabi. Sampai akhirnya as-sulus. Kata Nabi, as-sulusu kabir. As-sulusu katsir. Udah sepertiga daripada seluruh harta itu udah banyak, udah gede, kata Nabi. Udah cukup. Di sini ulama menyatakan bahwa warisan lebih daripada sepertiga tidak boleh, tidak sah. Jadi misalnya ada orang wasiat bukan warisan ya. Wasiat lebih daripada sepertiga tidak sah. Kalau ada orang wasiat separuh, yang sah cuma sepertiga, yang lebihnya nggak sah. Malah ulama menyatakan makruh kalaupun itu wasiat sepertiga. Dianjurkan wasiat kurang daripada sepertiga. Terus Nabi berkata begini, ini penting ini. Innaka antadhara warathataka aghniya khairun min antadhara warathaka alatan yatakaffafunan nas. Kata Nabi SAW, kamu itu meninggalkan anak-anak kamu dalam keadaan cukup ekonominya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka melarat kemudian minta-minta mengadakan tanam kepada manusia. Tuh lihat. Jadi jangan semuanya untuk amal kemudian anaknya tadi melarat, pengemis semuanya, pengamen semuanya, jangan. Jadikan mereka orang-orang yang juga merasa cukup dan mendapatkan bagian daripada harta kamu. بعض الناس يعتقد أن الوصية تنقص العمر، بل الوصية تطيل العمر، لأن سيدنا سعد بن أبي وقاص في هذا الحديث أوصى وأطال الله سبحانه وتعالى عمره، وكان ليس له إلا بنت واحدة فتزوج وصار عنده ذرية كثيرة حتى أدرك حياة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. فالوصية شرعها لنا الشارع لأجل أن نتدارك ما فرطنا في حياتنا من فعل الخير، فإن التدارك للإنسان جعل له فرصة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره موت الفجأة ويحب أن يكون المرض قبل الموت. لماذا؟ لأجل أن تكون للإنسان فرصة ليتدارك فيها ما فرط، حتى إن لم يتصدق في حياتي يتدارك ذلك. وإن كانت الصدقة كما ورد في الحديث صدقة بدرهم في حياته خير من 100 درهم بعد مماته، أي في الوصية. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن تتصدق وأنت صحيح شحيح ترجو البقاء وتخشى الفقر خيرا من أن تتصدق الصدقة في تلك الحالة لأنك تخاف الفقر وترجو البقاء، فتلك صدقة يزيد أجرها. لهذا قال العلماء: الأفضل الصدقة في الحياة، وتلي ذلك الصدقة بعد الممات. إنما الصدقة في الوصية لأجل أن يتدارك الإنسان ما فرط في حياته ربما كانت له. لهذا جعلك فرصة الشارع في حياتك حتى يأتي مرض الموت، فإذا كان مرض الموت حجر عليه الشارع. جميع تصرفاته جميع تبرعاته في مرض الموت تخرج من الثلث. لو تبرع في مرض موته بماله كله لم ينفذ إلا في الثلث فقط. التبرعات خاصة في مرض الموت. وما هو مرض الموت؟ مرض الموت المرض الذي اتصل بالموت، هذا قاله مرض موت. والمرض الموت كل مرض مخوف يخشى منه الموت، ذلك مرض مخوف. كل تصرفاته حتى إذا شفي بالعافية من ذلك المرض
تبين نفاذ جميع تصرفاته التي تصرفها في مرض موته، وإن مات من ذلك المرض تبين أنه لم ينفذ من تصرفه إلا قدر الثلث فحسب. Jadi sebenarnya wasiat ini adalah tengah-tengah. Ada orang bersedekah dalam masa kehidupannya di dunia. Ada orang bersedekah disedekahi sama ahli warisnya setelah matinya. Paham nih ya? Sedekah setelah mati sama sedekah di masa hidup itu lebih afdal sedekah di masa hidup. Kata dalam satu riwayat, dirhamun tatasaddaq bihi fi hayatik khairun min mi'ati dirhamin tatasaddaq yutasaddaq alaka ba'da mamatik. 1 dirham yang kamu sedekahkan di masa hidup kamu itu lebih utama, lebih afdal, lebih gede ganjarannya daripada 100 dirham yang disedekahkan untuk kamu setelah wafat kamu. Paham nih ya? Wasiat ini nyusulkan gitu loh, tadaruk. Iya, aku belum banyak sedekah. Aku kalau mati, aku wasiatkan sebagian hartaku untuk sedekah, untuk amal soleh. Tengah-tengah ini. Tengah-tengah ini namanya wasiat. Cuma ada aturannya, tidak boleh kepada ahli waris wasiat itu, dan tidak boleh juga wasiat tadi itu melebihi daripada sepertiga. Sepertiga persis, makruh di bawahnya. Karena itu Nabi SAW bersabda, afdhalus sadaqah antas saddaqa wa antas sahihun syahih takhshal fagra wa ta'mulul ghina. Paling afdalnya sedekah takhshal fagra wa ta'mulul baga. Afdhalus sadaqah, paling afdalnya sedekah. Paling afdalnya sedekah. Kapan? Jangan tunggu kalau sudah sakit parah. Paling afdalnya sedekah kamu dalam keadaan sehat, seger, syahih, eman sama duit. Lagi kamu nyelengi, bukan kamu kalau sudah miliarder baru kamu sedekah. Enteng. Antas sahih, pas eman lagi sama duit waktu itu. Kenapa? Ada program di situ, khawatir melarat, pingin kaya. Di saat itu kamu buat sedekah, ini paling afdolnya sedekah. Karena kamu melawan diri kamu yang mulai terjangkit penyakit al-bukhul atau kekiran. Kemudian Nabi SAW teruskan apa? Hatta idza balagat ahadakumul hulgum wal li fulan kada wa li fulan kada wa qad kana li fulan. Jangan nanti kalau sudah ruh sampai ada di kerongkongan, udah sekarat baru sedekah sama fulan. Loh, itu dulu orang itu lagi memerlukan bantuan kamu dulu, mungkin sekarang udah dia dalam keadaan sudah kecukupan. Lah, saat masa hidup kamu melihat orang perlu dibantu, bantu. Duit saya cuma 20.000 kan eman. Nah, saat itu penting. Itu paling afdolnya sedekah. Jangan tunggu kaya. Jangan tunggu kaya. Begitu seharusnya yang dilakukan oleh manusia. Tengah-tengahnya adalah wasiat. Belum ada kesempatan wasiat. Cuma wasiat itu gini loh. Kalau ada orang, anak kan masih hidup tapi dia sakit disebut maradul maut, sakit kematian. Sakit kematian ini sakit yang diteruskan dengan mati. Ini namanya sakit kematian, maradul. Ketika dia sudah diinfus, ada di rumah sakit, udah parah, aku wasiat ya, ini nanti duitku yang 2 miliar ini kasihkan Ustadz Taufik misalnya. Mati.
Ini bukan pemberian, ini bukan sedekah, ini termasuk bagian wasiat ini. Dilihat 2 miliar ini apakah termasuk melebihi daripada 1/3 seluruh harta atau enggak. Paham ya? Atau enggak? Lah kalau melebihi daripada 1/3 harta, maka yang lebih daripada 1/3 tidak sah. Kembali kepada bagian untuk diwaris. Yang sah cuma 1/3. Paham ya? Dia dalam keadaan sudah sakit parah. Aku kasihkan sama Ustaz Taufik sudah 2 miliar misal. Paham ya? Subhanallah, sembuh. Paham ya? Ya 2 miliar milik saya itu. Paham ya? 2 miliar menjadi milik saya. Udah jelas bahwa itu bukan maradul maut. Itu bukan sakit yang mengakibatkan mati. Paham ya? Karena itu kalau sampean ngasih sama saya, ojo ngenteni kati mati ya. Cepetan kalau ngasih. Karena asal binafsi kan. Kita baca ini terlalu maut. الله سبحانه وتعالى شرع لنا الوصية لكن قال غير مضار وصية من الله فالضرار في الوصية من الكبائر بل يخاف عليه أن يختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله هذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الرجل أو المرأة لا يعمل بطاعة الله 60 سنة وفي رواية 70 سنة فيضاران في الوصية فيدخلهم الله سبحانه وتعالى النار فالضرار في الوصية هو أن كما قال بعض المفسرين أن توصي بزايد على الثلث بقصد الحرمان هذا يحرم فلو أوصى بزايد على الثلث ما حكمه شرعا يصح في الثلث ويبطل فيما دونه حتى لو أوصى لكن إقدامك على ذلك أنت تأثم عليه وهو شرعا أما لو أوصى لوارث فالوصية باطلة لأن النبي يقول لا وصية لوارث إلا إن أجاز بقية الورثة إن أجاز بقية الورثة عن طيب نفس أي البالغين العقلاء الراشدين حينئذ تنفذ الوصية فتلك تنفيذ وصية من الميت لا ابتداء عطية فحرم الشارع قطع الميراث لهذا قال من قطع ميراثا فرضه الله سبحانه وتعالى قطع الله ميراثه من الجنة والعياذ بالله فيحرص الإنسان أن لا يدخل على ورثته ما يضرهم كأن يقر لشخص أجنبي بمال هو ليس له أو في مرض موته يقول فلان عنده دين قال قد أدى الدين ولم يؤدي ذلك الدين حتى يضر بالورثة حتى لا يدخل ذلك المال فإنه إن أدخل على الورثة ما يضرهم في الميراث يأثم حينئذ لأنه بقصد الحرمان كالذي يطلق زوجته في مرض موته بقصد أن يحرمها من الميراث نعم أما إذا لم يكن بقصد ذلك فينفذ. Jadi wasiat ini katakan oleh Allah wasiat ghair mudhar. Ghair mudhar wasiat yang tidak ada darar tadi itu tidak merugikan. Itu yang diperintahkan dalam Al-Quran. Karena itu kepada ahli waris setelah wasiat ahli waris nggak ada wasiat untuk ahli waris. Kalau ada wasiat kepada ahli waris dinyatakan nggak sah kecuali diterima oleh seluruh ahli waris. Tapi dengan catatan ahli waris yang berakal, yang udah balik dan rasyid, bukan idiot. Ngerti. Kalau mereka sepakat nggak apa-apa sudah biar seneng. Bapak, emak, misal biar seneng nggak apa-apa kita semuanya ridho. Karena ini untuk saudara kita memang nggak punya,
atau saudaranya cacat perlu dikasih banyak itu dan ini, itu bagus, nggak ada masalah kalau begitu, nggak ada masalah kalau begitu. Yang nggak boleh itu adalah bighasdil hirman, wasiat kepada ahli waris atau wasiat melebihi daripada sepertiga, tujuannya supaya ahli warisnya dalam keadaan tidak punya apa-apa atau mengurangi hak mereka. Nggak benar. Termasuk juga menggantung. Misalnya begini, ada orang ngaku dia punya utang sama aku, padahal udah dibayar. Akhirnya bagian warisan tadi itu kurang untuk bayar utang kepada dia, padahal itu adalah bentuk penipuan. Nah, ini termasuk doror ini. Paham nih ya? Nah, hati-hati. Termasuk juga orang wasiat begini, orang mau mati, mentala istrinya, mentala istri, dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya nanti dia nggak dapat bagian warisan, tak kena anakku ae, atau bojone nak telu, ditalak dua, kenapa? Dikena sing paling ayu, misalnya, paham ya? Supaya yang dua dapat warisan hanya satu saja. Ini juga nggak benar. Ini termasuk adalah dosa besar, nggak boleh begitu, paham ya? Nah, karena itu jangan punya rencana untuk merugikan lah. Ada apa mau mati kok punya rencana untuk merugikan yang lainnya, apalagi kepada ahli waris, ada warisnya, itu nggak benar. Biarlah berjalan sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah. Man qata'a mirathan faradahu Allah, mirathan allati faradahu Allah, qata'a Allahu 'anil jannah, mirathahu minal jannah. Siapa orang yang memutus hak warisan daripada dia di dunia, maka Allah juga memutus hak yang ia dapatkan daripada bagian surga. Karena itu nggak benar demikian ya. Malah sebagian ulama menyatakan orang yang suka demikian, punya rencana demikian ini, kebanyakan menjadi sebab mati su'ul khotimah. Kebanyakan menjadi sebab mati su'ul khatimah. فعلى الإنسان أن يتصدق في حياته ويعلم أن هذه الصدقة تفضل صدقته بعد مماته، لأن الذي يتصدق في حياته كالذي يتصدق مع الفقر، والذي يتصدق عند نزول الموت كالذي يتصدق عند الشبع، كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. كان بعض الناس الأغنياء عنده ابن كبير وابن صغير، وكان ضعيف النظر ضعيف البصر، وكان ابنه الصغير عندما من بره بأبيه إذا أراد أن يذهب إلى الحمام يذهب معه بالسراج أمامه ليضيء له فيدخله فينتظره حتى يخرج ثم يرجعه إلى مكانه. ذات مرة لما أوصى أبوه بوصايا وجعل وصيا لتنفيذ الوصايا الأخ الأكبر، فقال في نفسه، أراد الابن الصغير وكان ذكيا حاذقا، الابن الأصغر عندما رأى والده فعل تلك الوصايا وجعل وصيا ولم يذكر الأخ الأصغر بوصاية ولا غيرها. ثاني يوم عندما أراد أن يدخل الحمام أراد كل مرة يمشي أمامه بالسراج، فذاك اليوم تأخر عن والده فخلى والده يمشي والسراج خلفه حامله، حجب ظل الأب ضوء السراج فصار يتعثر في الطريق لأنه بصره ضعيف، فالتطم بالجدار فدخل الحمام ثم انتظره ورجع والسراج خلفه. فلما جلس قال عجبت منك، ما بدأ فعلت معي هذا؟ كل مرة تمشي أمامي بالسراج حتى لا أتعثر، ولماذا اليوم؟ لعلك وقع في خاطرك أني لم أجعلك من الأوصية. قال جزاك الله خير أن عفيتني عن هذه المهمة،
لكن إنما أردت أن أقول لك أن ما أوصيت به من التبرعات وأوصيت ذلك الوصي بتنفيذها إنما هي خلفك. مثال السراج عندما كان خلفك لم ترى الطريق أمامك ولم يضيء لك، ولما كان السراج أمامك مثل الصدقة الذي قدمتها أمامك كان يضيء لك أمامك. فقال جزاك الله خير، وأوصى الأب بتنفيذ وصيته في حياته، كل ما أوصى به نفذه. لهذا كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم له ابن واحد إذا ابنان أو ابنين، جعل الابن الأكبر وصيا والإصغر الذي يحمل السراج لم يجعله وصي. فاعتبر ذلك الأب وعرف أن الصدقة في حياته تضيء له أمامه، والصدقة بعد ماته وهي في الوصية الله أعلم إن كان الوصي من الأخيار أخرجها ونفذها. ومن هناك كثير من الأوصياء من يهملون وصايا آبائهم أو وصايا من أوكلت إليهم التنفيذ، كان يكون الوصية الابن قد يكون أجنبيا، وكثير من الأوصياء عاقوا الوصايا ولم تنفذ وصاياهم، بل مضت السنين والسنين ولم تنفذ الوصايا، فيأثم الوصي. لكن الموصي لم يعهد لنفسه وصيا أمينا ثقة ولم يبع بنفسه بأن يتصدق في حياته. كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم إذا أوصى ومضت سنة ينفذ وصيته، بعضهم بعد سنتين، بعضهم بعد 3. إذا أطال الله عمره قال الحمد لله أطال الله عمري لهذا الحد فأنا أنفذ، ثم يعمل وصية أخرى، وهكذا. Jadi wasiat ini penting saudara ya. Jadi jangan sampai tidak dilakukan. Jangan nanti orang menganggapan wasiat berarti ngalup. Apa ngalup orang Jawa bilang? Nggarapnya cepat mati loh kamu. Kalau wasiat itu nggarapnya cepat mati itu ngalup gitu, karena bayangkan bahwa dirinya sudah mau mati. Enggak, wasiat justru menambahi panjang umur. Orang kalau wasiat justru dia nambahi panjang umur. Seperti ceritanya Sa'ad bin Waqqas tadi itu. Wasiat akhirnya panjang umurnya sampai menangi Khulafaur Rasyidin beliau. Ya. Jadi wasiat ini penting. Jangan sampai tidak ada wasiat. Wasiat itu penting. Cuma lebih bagus lagi jangan diikat dengan kematian. Kamu sedekah di masa hidup itu akan lebih afdol. Diceritakan ada satu orang tua, orang soleh, punya 2 anak. Yang satu dia tadi itu seger buger, pinter, juga sehat walafiat. Yang satu cacat matanya, kurang terang. Yang satu cuma baktinya luar biasa sama orang tua. Ini orang tuanya kalau malam hari mau pergi ke kamar mandi misalnya, itu anak yang kurang kuat matanya dari itu, yang kurang kuat pandangannya itu, dia yang bawakan lampu. Jadi orang tuanya tadi itu jalan sampai ke kamar mandi, ditunggu. Keluar dari kamar mandi, dia jalan, diantarkan. Terus begitu, luar biasa. Yang ini kerja untuk pembiayaan yang sehat ini. Satu saat dia karena mikir, ini kalau anak mati gimana nih? Kalau aku mati gimana nasib anakku yang cacat ini dan ini. Akhirnya dia nyatakan, aku wasiatkan seluruh harta anakku ini diatur sama ya kakaknya yang sehat, yang matanya yang terang, yang tidak cacat. Paham ya? Anak ini melihat orang tuanya begitu, kasihan gitu. Waduh, ini harus diingatkan ini orang tua saya ini. Harus diingatkan karena dia punya sikap sebenarnya kurang persis. Akhirnya ketika mau dia bangun malam mau ke kamar mandi, anaknya ini nganterkan orang tuanya ke kamar mandi, lampunya atau obornya dari itu dia berjalan yang biasanya di muka orang tuanya, sehingga orang tuanya itu jalannya terang, ada di mukanya, bisa tadi menuju ke kamar mandi dengan baik. Ini lampunya ditaruh di belakang orang tua, dia di belakang, sehingga rabeng orang tuanya itu. Akhirnya kesandung, ketatap orang tuanya tadi itu.
keluar juga begitu. Loh nak, kok begini kamu, kok nggak seperti biasa? Biasanya kamu di muka, kok di belakang? Alhamdulillah, bapak tanya sama saya, ini sebetulnya saya mau mengingatkan bapak, cuma sungkan, kata dia. Bapak, kalau sinar ditaruh di muka menerangi masa depan bapak, menerangi di muka bapak sehingga nggak kesandung, nggak ketabrak, nggak ketatap, kan gitu ya. Tapi kalau sinar itu di belakang bapak, di muka ini nanti akhirnya nggak terang pak, bisa ketatap nanti, bisa kesandung. Hartanya bapak ini kalau ditaruh ada di muka, disedekahkan sebelum mati, terang nanti masa depannya bapak, kuburannya sampai akhiratnya bapak. Tapi kalau diserahkan bapak kepada ahli waris, habis-habisan bapak, itu khawatir nanti ya kalau dia soleh, apalagi seperti saya tadi itu, hartanya diserahkan kepada yang kakak saya. Nggak perlu bapak, bagian saya sedekahkan saja, biar untuk masa depannya bapak. Kalau diserahkan, iya kalau dia tadi itu bisa melaksanakan amanat. Kalau nggak bisa melaksanakan amanat, sama nanti lampunya ada di belakang, tetap peteng yang di muka bapak, tetap gelap nanti yang di muka, masa kuburnya, masa akhiratnya nanti. Cerdas ternyata anaknya ya. Cerdas, ngiling wong tua model begitu, paham ya? Nah, karena itu kalau punya harta lebih, jangan ditumpuk-tumpuk untuk anak-anak, peteng ke kuburanmu, peteng nanti akhiratnya kamu. Nah, jadikan sedekah. Nah, cuma jangan sampai nggak ditinggalkan juga sih untuk anak. Akhirnya anaknya ngemis kabeh, anaknya menjadi melarat semuanya. Tidak benar itu semuanya. Pikir juga untuk masa depan kamu dan juga masa depan daripada anak-anak kamu. الوصية تكون مسنونة لمحارمك وأقاربك الذين لا قسم لهم في الميراث. وأما الورثة قد خصهم الله بالميراث، فهنا تكون الوصية سنة، وقد تكون الوصية واجبة، كأن كان عنده ديون وودائع وعواري، إذا مات بلا وصية تضيع تلك الودائع والعواري وتسقط الديون حق الناس، فهنا تكون الوصية واجبة بأن يوصي بردها. وإلا فإذا كان في العمر فسحة فالأولى الإنسان أن يقوم بذلك بنفسه، فإن ضاق عليه فيجب عليه أن يوصي بذلك. فلهذا سنة الوصية لمن عنده مال أن يوصي، من عنده مال خير، أما من ليس عنده مال فيوصي أولاده ويوصي أقاربه ويوصي أصدقائه بالوصية الأخرى، وهي الوصية له التي لا مال فيها، كما أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت: الله الله في الصلاة، الله الله في النساء. كل ذلك أوصى به. أوصى سيدنا أبو بكر الصديق بخلافة لسيدنا عمر، أوصى سيدنا عمر بأن يكون الأمر شورى بين الستة، وهكذا وقعت هناك وصية. فالوصية مندوبة، إن كان لديه مال فيوصي به ما شاء بقدر الثلث، والسنة أن ينقص عليه، وإن لم يكن لديه مال فيوصي بالوصية، يوصي أصحابه وأهليه وذويه بتقوى الله، يوصيهم بأن لا تنح عليه نائحة وأن لا تبكي عليه باكية، وهكذا يوصيهم بطاعة الله بإقامة فرائضه واجتناب نواهيه. فتلك وصية مندوبة ينبغي للإنسان أن يحرص عليها، فإن فيها الفضل العظيم. ولا يوصي إذا كان له مال بأكثر من الثلث، فقد ورد عن سيدنا بكر الصديق أنه أوصى بالخمس، وورد عن سيدنا علي بن أبي طالب أنه أوصى بالخمس. وهؤلاء هم قدوتك، وهؤلاء الذين لنا
أن نتابعهم ونقتدي بهم ولا نزيد على الثلث حتى نقع في الحرمان. فبعض الناس من جهله في مرض موته يقول هذا البيت لابني فلان، أنا كذا أعطيته إياه، إقرار كاذب. هذا يدخل في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الضرار في الوصية من الكبائر. هذه السيارة حق زوجتي وهو لم يهبها ولم يبيعها لها، هذا البيت حق صديقي فلان وهو لم تصدر منه لا نذر ولا هبة في حياته في حال صحته. كذب. لماذا؟ لما عرف أن الموت منزولا به حتى يضيق على الورثة. هذا يدخل في ذلك الوعيد الشديد الذي ورد في الأحاديث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون خالف القرآن في قوله غير مضار وصية من الله، وهو قد أدخل الضرر على ورثته، وذلك هو الذي ذكرنا أنه من الكبائر كما وردت فيه النصوص الصريحة والآيات الكثيرة. Terakhir, karena itu dikatakan warisan penting, wasiat penting. Wasiat ini ada bisa wajib loh ya. Contoh, punya utang sama orang atau punya titipan barangnya orang, ini wajib untuk diwasiatkan ini. Ini barang punya ini barang punya ini, harus dicatat itu, wasiatnya wajib itu. Kenapa? Kalau dia ditinggal mati, nggak kembali nanti haknya orang itu, nggak kebayar itu utang, wajib itu. Adapun kalau nggak punya tanggungan sama orang, itu bisa sunnah, karena untuk amal soleh. Punya harta tidak boleh daripada lebih daripada sepertiga, atau makruh kalau sepertiga, kalau bisa dibawanya sepertiga. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali wasiat 1/5. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq wasiat 1/5. Padahal mereka adalah khulafa ar-rasyidin yang patut untuk kita ikuti. Yang patut untuk kita ikuti. Kemudian yang kalau nggak punya harta, ya wasiat tentang misal ibadah kepada anaknya, nak jangan lupa doakan saya, jangan lupa baca Quran, dan jangan lupa itu dan ini, wasiat termasuk. Dan itu penting, sangat penting itu. Jangan sampai enggak. Itu semua Pak Anbiya wa wasa bi Ibrahim bani wa Yaqub, semuanya wasiat kepada anak-anaknya. Wasiat tentang Islam, wasiat tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wasiat tentang akidah. Ojo engko akhirnya anaknya kamu meninggal, anaknya berubah akidahnya nanti. Na'udzubillah min dzalik. Wasiatkan itu setiap saatnya kepada anak-anak kamu. Ala kulli hal, wasiat itu ada yang wajib, ada yang dianjurkan, ya, ada yang dianjurkan. Nah, jangan sampai mati tidak punya warisan, tidak punya wasiat, karena nanti tidak diizinkan untuk berziarah, terkungkung dalam alam barzakhnya, nanti nggak boleh menyapa, nggak boleh ngomong, nggak boleh ziarah, nggak boleh kemana-mana nanti di alam kuburnya. Nah, itu penting untuk diwasiatkan kepada keluarga semuanya. Bagaimana itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq wasiat, aku wasiat kalau aku mati penggantiku Umar. Ini sunnah, ini bukan wajib. Sayyidina Umar, aku wasiat untuk menjadi khalifah penggantiku nanti 6 orang ini diangkat secara mufakat, ashabus syura. Ini wasiat. Alhasil wasiat itu penting, jangan sampai nggak wasiat. Dalam kehidupan tadi itu orang nggak wasiat, ini nanti akhirnya menjadi terkengkang, terkungkung kalau sudah dia mati. أحد الآباء أراد أن يوصي أبنائهم وكانوا 10 أبناء، فأراد أن يوصيهم فقال لهم احضروا لأوصيكم، لأنه كان محتضر، فأمر كل واحد أن يحضر معه عودا. فلما أحضر كل واحد عودا قال اجمعوها معا، فأعطاها الأول، قال له اكسر هذه الأعواد، ما استطاع، ودار على 10 ولم يستطع أحد كسر تلك الأعواد. ثم قال لهم ليأخذ كل واحد منكم عوده، فأخذ كل واحد عوده، فقال ليكسر كل واحد منكم ذلك العود، فكسره، سهل عليه، فقال لهم هذه وصيتي لكم. بعض الأب ما عرف إيش هذه الوصية،
فقال عرفوا مغزى الأب من هذه الوصية، يقول لأولاده: ما دمتم مجتمعين على قلب وهمة واحدة لن يستطيع عليكم عدو أن يدخل فيكم عدو، لا في ظاهركم ولا في باطنكم. وما دمتم متفرقين في ظواهركم وفي بواطنكم فإن يسهل عليه العدو أن يفرق شملكم ويشتت حالكم. فعلم الأبناء هذه الوصية. بعض الأبناء وبعض الآباء عندهم حذق في الوصية، كما أوصى سيدنا اسكندر ذو القرنين والدته، فقال له: إذا أنا مت أوصى والدته أن تعمل طعاما له ولا تدعو لذلك الطعام إلا من لم يحزن ولم يصبه حزن في حياته. فنفذت، عملت طعاما ودعت كل من لم يصبه حزن في حياته، فلم يأتي أحد لتلك الضيافة. فقالت والدته: لم يعزني أحد مثل عزاء ابني في نفسه، يريد أن يقول له أن كل الناس أوصاها أن لا تحزن عليه، لأن كل الناس لا بد لهم أن يصيبوا في حياتهم بالحزن، والمؤمن لا يخلو من ذلة أو علة أو قلة، لا بد لذلك. لكن العبد الصادق الذي يصبر ويحتسب الله سبحانه وتعالى ويرجو ثواب الله ولا يعمل إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Tutup dengan cerita. Ada satu ayah punya anak 10. Pas dia mau mati, kumpulkan semuanya. Kumpul. Tapi bawa satu kayu kecil. Bawa. Semuanya bawa, anaknya 10 nih. Abahnya sudah sakit parah. Udah bawa semuanya, iya. Kumpulkan jadi satu kayunya, nak. Kumpulkan. Serahkan sama yang paling gede. Sini. Coba kamu potong. Potong kamu pecah ini kayu ini. Kumpulkan jadi satu, pecah. Nggak bisa, Pak, nggak kuat. Kasih adik kamu. Nggak kuat sampai yang terakhir, nggak kuat. Oh, coba bagi satu-satu. Coba putus. Tak kuat semuanya. Putus semuanya. Ya sudah ya, itu yang aku wasiatkan kepada kamu. Jadilah bersatu, nak, setiap saatnya, biar nggak dipecah-pecah sama musuh, biar nggak kamu diadu domba sama musuh. Tapi kalau ketika kamu sudah tidak bersatu hatinya, nak, nasibnya seperti kayu ini, sendiri-sendiri akhirnya pecah, gagal semuanya. Tetap ya, setelah bapak mati bersatu, hatinya satu, saling kasih sayang. Tuh penting kan, biar nggak tukaran kalau setelah mati. Paham ya? Dzulqarnain pernah wasiat juga sama ibunya, Bu, waktu itu mau mati, aku kalau mati buatkan makanan yang enak-enak, undangan orang yang belum pernah susah hidup di atas dunia. Setelah mati dibuat makanan enak, diundang, ayo siapa yang belum pernah susah silahkan datang makan, ada di sini. Gak ada yang datang. Di situ menyatakan, oh berarti tidak ada satupun yang tidak susah. Ibu susah ketinggalan anak, ibu sedih ketinggalan anak, tapi semua juga pernah mengalami begitu kan? Ketinggalan dengan orang yang dicintai. Tidak ada seorang pun kecuali pasti pernah susah hidup di atas dunia ini. Ini untuk membuka ibu hatinya supaya jangan terlalu terbawa dengan susahnya atau sedihnya karena apapun musibah. Begitu seharusnya. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya panjang umur, sehat walafiat zahir batin, amin Allahumma amin. Wasiat apa kon? Cepetan lo ya. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Banyak yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosanya, Allah terima semua amal kebaikannya. Yang sakit mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat zahir batin, yang sehat jauhkan daripada segala penyakit. Yang punya hajat Allah sampaikan semua hajatnya insyaallah. Allah mudahkan segala kesulitannya. Yang hamil insyaallah melahirkan dengan selamat. Yang pujian Allah berikan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.